जहाँ कुड़ी गिद्रा रामपुर हाट जहाँ कुंडी मिरु ट्यूशन मास्टर ये नाचार अदो दाबी आले मनोज पाल पसीले चलना दिन जो कुड़ी गिद्रा को हरा जाते होते सरकार के आले मेटन के दाबी मनोज पाल पसी मिसे नते खगेन मुर्मू जहाँ नागराकाटे उनी साथे हमला हुईना तखन एटा एटा छातिक जाति को आयमा गोटा जायगा विक्षोभ को उदुगदा मेनखान रामपुर हाट रे जहाँ घटना मिटन कुड़ी गिद्रा साथे हुईना ओना दिगाते तो कोनो रकम छातिक को तो विक्षोभ बाकु दुलदा चे मेना नोआ दिगाते সেটাকে পুলিশ প্রশাসনকে বাদ করতে হবে এবং আমাদের যে কুন্ডি মিরুর মা বাবা আছে তাদেরকে দেখাতে হবে যে এটা ওনার যে দয়াংশ যে হাত সেটা তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি এই কয়েক মাসে এই রামপুর হাট ঘটনা হওয়ার পরও যে বাঁকুড়ার মাতৃভাষা থেকে শুরু করে পুরুলিয়ার